24 नवंबर 1971 को एक शख्स ब्लैक ब्रीफ केस लेकर अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर नॉर्थ एयरलाइंस वेस्ट के काउंटर पर पहुंचा। कैश को इस्तेमाल करते हुए उसने फ्लाइट 305 में एक तरफा का टिकट को खरीदा। यह टिकट सिएटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का था, जिसका सफर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का था। उस शख्स ने उस टिकट पर अपना नाम डीन कूपर लिखा। यह 40 की दहाई में एक सफेद फोम शख्स था। उसके स्याह बाल और भूरी आंखें थी। उसने एक ब्लैक बिजनेस सूट, उसके हाथ में एक ब्रीफ केस ब्राउन कलर का था और साथ में एक पेपर बैग भी था। यह बोइंग 727 में सवार हुआ। यह जहाज की आखिरी कितार E-18 का इंतखाब करके वहां पर बैठ गया था। फ्लाइट में अमले के 6 सवार और पैसेंजर की तादाद 37 थी। यह फ्लाइट 305 पोर्टलैंड पर शेड्यूल के मुताबिक 2:50 से रवाना हो गई। फ्लाइट का टेक ऑफ होने के कुछ देर के बाद कूपर ने अपने साथ में बैठी हुई फ्लाइट अटेंडेंट को एक पेपर दिया। एयर होस्टेस ने समझा कि यह कोई बिजनेसमैन है और मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए अपना नंबर दे रहा है, लिहाजा उसने वो पर्ची देखे बगैर ही अपने बैग में रख ली। कूपर ने जब ये सब कुछ देखा तो उसने थोड़ा सा नजदीक होकर उसे बताया कि मैम, मेहरबानी करके आप वो पर्ची को देख लें, मेरे पास बॉम्ब है। ये सुनकर ही एयर होस्टेस के होश उठ गए और वो गुमसुम होकर रह गई थी। कूपर ने उसे अपनी सीट पर ही बैठे रहने का कहा और अपना ब्रीफ केस खोलकर उसे दिखाने लगा। उसके बैग में डायनामाइट था, जिसके साथ एक छोटी सी बैटरी भी लगी हुई थी। जहाज अब हाईजैक हो चुका था। कूपर ने अपना ब्रीफ केस बंद कर दिया और एयर होस्टेस को अपने मुतालबात बताने लग पड़ा। एयर होस्टेस ने कूपर के मुतालबात को लिखा और कॉर्कपिट में चली गई। प्लेन के कैप्टन ने मिनीसोटा के ATC से राब्ता किया और हाईजैकर के मुतालबात का उनको बताया। हाईजैकर का मुतालबा था कि उन्हें शाम 5 बजे से पहले 2 लाख अमेरिकी डॉलर चाहिए। इब्तदाई मुतालबात के बाद उसने यह मुतालबा किया कि उसे यह सारी रकम सिएटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दी जाए और उसके लिए बहाने के तौर पर जहाज में रिफ्यूलिंग का इंतजाम भी किया जाए। उसने ये वादा भी किया कि पैसा मिलने के बाद वो तमाम मुसाफिरों को आज़ाद भी कर देगा। जहाज के कैप्टन ने सिएटल ATC के साथ जहाज में होने वाली सारी सूरत हाल से आगाह भी किया, जिसने मुकामी पुलिस और खुफिया एजेंसी FBI से भी राब्ता किया। ये हाईजैकिंग इतने पुरसुकून तरीके से हो रही थी कि जहाज में बैठे हुए पैसेंजर्स को ये पता भी ना चला कि उनका प्लेन हाईजैक हो चुका है। मुसाफिरों को बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से सिएटल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने में उन्हें कुछ देर का वक्त दरकार होगा। इसी दौरान कंपनी और इंतजामिया रकम जमा करने में लग गई थी। कूपर ने इसके बाद यह भी मुतालबा किया कि दूसरी एयर होस्टेस टीना हर वक्त मेरे साथ रहेगी। इस दौरान इन दोनों के आपस में बातचीत भी होती रही थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने सिएटल के कई बैंकों को ताइवान जमा करने के लिए कह दिया था। इसके लिए उन्होंने $20 के 10,000 नोटों की गठियां इकट्ठी की ताकि $2 लाख हो सके। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने हर $20 के नोट के ऊपर कुछ अहम निशानात लगा दिए और उनके सीरियल नंबर्स को भी नोट कर लिया गया था। अब हाईजैकर को फौजी पैराशूट देने का फैसला किया गया, लेकिन उसने यह पैराशूट लेने से इनकार कर दिया और सिविलियन पैराशूट का मुतालबा किया। आखिरकार फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड हुई और यहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट टीना उसके लिए कोरियर का काम करती रही थी। वो पैसे लेकर कूपर तक गई और फिर बारी बारी चारों पैराशूट्स उस तक पहुंचाए गए थे। एयरपोर्ट पर तैयारी की रिफ्यूलिंग में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था, जिसको जल्दी जल्दी करने के लिए 3 ट्रक मंगवाए गए। कूपर ने वादे के मुताबिक मुसाफिरों को नीचे उतरने की इजाजत दे दी। अब अमले के 6 अफराद और हाईजैकर ही पीछे रह गए थे। एक एयर होस्टेस ने कूपर से पूछा कि क्या वो भी नीचे उतर सकती हैं, तो जिस पर कूपर ने जवाब दिया कि तुम लड़कियों का जो दिल करे वो कर सकती हैं। इस पर वो दोनों एयर होस्टेस जहाज से नीचे उतर गए। कूपर को तावान मिल चुका था, लेकिन वो निराश था कि उसको पैसे एक आम से बैग में दे दिए गए हैं, इसलिए उसने एक फालतू पैराशूट को काट कर उसमें सारी रकम डाल दी थी। एयरपोर्ट पर ज्यादा टाइम लगा
تو اس نے کپتان کو کہا کہ اب وہ جہاز کو اڑائے اور اسے میکسیکو ایئرپورٹ پر لے جائے۔ اس نے کپتان کو یہ آگاہ کیا کہ جہاز کی بلندی 10,000 فیٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور جہاز کی رفتار بھی 100 ناٹ پر برقرار رکھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاز کا لینڈنگ گیئر بھی کھلا رہے۔ ہائی جیکر کو بتایا گیا کہ اگر وہ اس سپیڈ سے چلیں گے تو وہ کبھی بھی میکسیکو سٹی میں نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ ان کو راستے میں ہی کسی جگہ پر ری فیولنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہائی جیکر نے اس بار رینو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا انتخاب کیا۔ اب جہاز رینو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف گھومنے لگا اور اسی دوران کوپر نے اپنے ساتھ وہ پیسوں والا بیگ باندھنا شروع کر دیا تھا۔ ہائی جیکر نے ایمرجنسی سیڑھیاں کھولنے کے لیے عملے کے کسی ایک بندے سے مدد مانگی، لیکن پائلٹ نے یہ کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا کریں گے تو وہ شخص باہر گر جائے گا۔ ہائی جیکر نے تمام عملے کو کارپٹ میں بھیج کر اس کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے گپ اندھیرے میں وہ نوٹوں کے بیگ کے سمیت جو اس نے اپنے پیچھے باندھے ہوئے تھے، گپ اندھیرے میں جہاز سے چھلانگ لگا دی تھی۔ جہاز کا عملہ اس کی چھلانگ سے بے خبر تھا۔ بہت دیر تک انٹرکام پر اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے بعد تقریباً رات کے 11 بجے جہاز کو رینو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا۔ پائلٹ نے خود جا کر پیچھے جب صورتحال کو دیکھا تو ہائی جیکر جہاز میں موجود نہیں تھا۔ وہ راستے میں ہی کہیں رات کی تاریکی میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس واقعے کی بڑے پیمانے پر امریکی خفیہ ایجنسی FBI نے تحقیقات کرنا شروع کر دی تھی۔ ڈان کوپر کا خاکہ بھی بنایا گیا، اس کی DNA پروفائلنگ بھی کی گئی، لیکن اس کا کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ ایک نیوز رپورٹر کی وجہ سے اس کا نام BB کوپر بھی چھپ گیا، جس کی وجہ سے وہ اسی نام سے ہی بعد میں مشہور ہو گیا تھا۔ امریکی خفیہ ایجنسی نے اس کیس کی تقریباً 45 سال تک تحقیقات کی اور آخر کار تھک کر 2016 میں اس کیس کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس کیس میں صرف ایک ہی سراغ ملا جو 1980 میں ہاتھ آیا تھا۔ امریکی خفیہ ایجنسی FBI کو 1980 میں دریائے کولمبیا کے کنارے پر 5800 امریکی ڈالر ملے تھے۔ ان کے اوپر وہی نشانات موجود تھے اور وہی سیریل نمبر تھے جو انہوں نے BB کوپر کو دیے تھے۔ یہ رقم بعد میں کہیں پر بھی استعمال نہیں کی گئی، اس لیے کسی کو بھی نہیں پتا کہ BB کوپر کون تھا اور وہ کہاں پر غائب ہو گیا۔ یہ امریکن ایجنسی میں ایک آج بھی معمہ ہے، اور اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی امریکہ اس ملزم کا سراغ نہ لگا سکا۔ تو ناظرین کرام، اپنے میزبان محمد واصف علی کو اجازت دیجیے، اور میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ